aya mugan sabana aya mugan ani sabana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام ciden fɔlɔ fɔlɔ min bɛ
ni Allahu Ta'ala yo ci kana dugukolo kan mɔgɔw ma o de kɛra Nabilahi Nuhu ye. Abdullah ibn Abbas ale ko k'an fa Adama ni Nabilahi Nuhu ni ɲɔgɔn cɛ ko san 1000 de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ko tuma min n'an fa Adama jigira dugukolo kɔ kan n'a y'a ka den wolow daminɛ k'a ta o wagati fɔ kana se Nuhu ma filankafoya tun tɛ yen. O sɛkili 10 o bɛɛ san 1000 o bɛɛ an fa Adama ya denw to Ala kelebagantiya min kan u tun bɛ k'o baara olu fana mɔdenw nana o kelen de baara olu fana tulomasamaw nana o kelen de baara ko maninfinw tora Ala kelebagantiya kan ni cogo in na fɔ ka taa se san 1000 ma mushrikuya tɛ yen filankafoya tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Allahu Ta'ala kelebagantiya. San 1000 nana dafa tuma min na maa ɲuman dɔw tun bɛ an fa Adama ka mɔgɔw la n'o ye Wad ani Suwa ani Yaghus ani Nasr. Allahu Ta'ala ye olu minnu kofɔ suratu Nuhi na olu tun ye maa ɲumanw de ye. Alabatolaw tun don tawhiditigiw tun don an fa Adama ye tawhidi min to u tun bɛ k'o baara. Mun nana kɛ ni maa ɲuman ninnu Waddan wa Suwa' wa Yaghus wa Ya'uqa wa Nasra u maa ɲuman lama tuma min na n'u kumansera kɛ faatu kelen kelen u nana ban. U bannen na sɛkili min tun bɛ yen o wagati jamakulu min tun bɛ yen o wagati génération min tun bɛ yen o wagati Shaitana nana kana fɔ olu ye k'u k'u cɛsiri bato fɛ ko nka ale bɛ conseil min di u ma ni maa ɲumanba 5 min ni kuranna y'u kofɔ n'u bɛɛ lajɛlen fatura k'ale b'a ɲini u ka u fotow dilan yiri mɔgɔninw ni faraw la u tun bɛ Ala bato yɔrɔ minnu na u k'u turu turu yenni nɔ. U ti bato dɛ a kun ye min ye ni maa min ɲɛ dara ninnu kan i bɛ hakili sɔrɔ i bɛ waaju i hakili bɛ jigin ni maa ɲuman ninnu ka Allahu Ta'ala ko la a b'i kɛ sababu ye kɛ courage don i la Ala ko la ko nin dɔrɔn de don. Sɛkili minnu tun bɛ yen o wagati la olu fana nana ye nin ye hakilina ɲuman ye an bɛ Ala ko de la ninnu ye ɲɛmɔgɔbaw ye diinɛ na bɛɛ b'u dɔn Ala ko la n'u y'u ka munumanw bila yɔrɔw la ni maa min ɲɛ dara o kan n'i b'a fɛ ka salaya Ala bato la ni miirila nin na nin tun bɛ cogo min na i hakili bɛ jigin Ala ko la i hakili bɛ jigin i ka bato la. Maninfinw tora o cogo la fɔ Shaitana nan'o fɔ sɛkili minnu ye a tɛ perese dabalijugutigi de don a nana fɔ olu kɔfɛ jamakulu sɛkiliw ye ko aw faw u ma nin munuma ninnu m'u bila tan gansan dɛ kun dɔ de y'a to u y'a kɛ. U y'a kɛ mun kama
ni sanji ko gɛlɛyara aw kɛ su ma ni den ko gɛlɛyara aw kɛ su ma ni problème gɛlɛyara maa ɲumanw don a ye su ma aw k'u bato u fana na jɔ aw ni ala cɛ ka hɛrɛ sama ka se aw ma o y'a sɔrɔ ninnu bilakun tununa ka ban mɔɔw banna o mɔɔw de génération nana ka na baara kɛ o cogoya la musirikuya daminɛna dugukolo kɔ la tan de o y'a sɔrɔ an fa adama banna ka ban san 1000 n'o ye siècle 10 ye o tɛmɛnen kɔfɛ musirikuya nana don an fa adama ni nuhun cɛ cidenw bɛna de ko mɔɔw tiɲɛna ala b'u bila ka mɔgɔw dilan mais o dilannen don tawhiditigiw don o de y'a to san 1000 o bɛɛ kɛra ciden mana tumana min na ni ninnu nana don filankafoya la tan Allahu ta'ala ye nabiyullahi nuhu ci kana u ma o de y'a to nabilahi nuhu ale de ye cidenw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ o y'a de nabilahi nuhu ye nabi ɲuman bɛ yen ciden fana bɛ yen dɔnni dungow ko kelen tɛ différence jumɛn bɛ nabi ɲuman ani ciden ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw ye kuma damadɔ fɔ a la dɔnnibaa dɔw ko nabi ɲuman de ye mɔgɔ ye ala y'a ka wahyu d'a ma ala ye diinɛ d'a ma nka a ma yamaruya a ka développer mɔgɔw ye a ma ci mɔgɔw ma fana kɛ u yira a kɔni ni mɔgɔ min y'ale ka bato kɛcogo ye kɛ tugun a la a n'a entourage bɛ baara kɛ ten ko de ye nabi ɲuman ye ko nka ciden o ye maa ye Allahu ta'ala ye maa min ci a yɛrɛ a n'a ka mɔgɔ minnu bɛ yen a ka diinɛ lase u ma dɔnnibaa dɔw ko nabi ɲuman ni ciden k'u danfara ye nin ye kelen dɔnnibaa dɔw ko nabi ɲuman de ye maa ye maa min b'a la a damana diinɛ n'a damana kitabu ma di a ma komi bani Israila nabi ɲumanw tun bɛ cogo min na Yahyaw Zakariyaw Aliyusha ani Ilyas olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ci cogo min na ni maa wɛrɛ ka diinɛ ye u k'a walawala k'a relancer k'olu tɔgɔ ko nabi ɲuman nka ciden ye maa ye kitabu dira maa min ma ka diinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen spéciali d'a ma min tɛ diinɛ kɔrɔ tɛmɛnen ye ko a bɛ fɔ o de ma ko ciden dɔnnikɛla yɛrɛ dɔw ko ayi ko nabi ɲuman ni ciden k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko parce que ala ko suratul hajj la wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi ko ale ala ma nabi ɲuman si a ma ciden si donc k'a bɛɛ ye kelen dɔw fana ko tan mais nin kuma in nin man girin ka d'a kan mun na différence sabatilen don u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko nin de don dɔw ko nin de don an bɛ se ka kuma min ta o ko kɔnɔ o de ye ciden ni nabi ɲuman kɔni tɛ kelen ye mais u ni ɲɔgɔn cɛ différence dɔnnikɛlaw ma kɔrɔfɔ kelen fɔ a la ko wo ti bɔ kɔrɔfɔ min na an ye kɔrɔfɔ minnu fɔ wo bi bɔ a bɛɛ la
an ko min kɛ minnu ko ko nabi ɲuman de ye maa ye min bilala ka na maa ma yamaruya k'a k'a lase ko ciden de bilala k'a k'a lase dɔnnikɛla ye wo bɔ kuma na o ko bɛ kɛ cogo di hali manton gansan anw yɛrɛ dama anw yamaruyalen don diinɛ laseli la al-amru bil ma'ruf wa nahy an munkar maa gansan kalankɛla gansan dɔnnikɛla gansan olu bɛɛ yamaruyalen don k'olu ye dɔnnibaw de ye cidenw tiɲɛtabaga ye k'olu k'a lase olu yamaruyala yɔrɔ min na ala bɛ se ka nabiɲumanya di maa dɔ ma cogo di k'a t'o bila ko kɛ diinɛ lase donc ko wo bɛ o la nin différence in ko bɔ a la ko wo b'a la kelen minnu fana ko nabiɲuman de ye maa ye min bɛ maa wɛrɛ ka diinɛ relancer ciden de ye maa ye min damana diinɛ dira a ma dɔnnikɛlaw ye wo bɔ o fana na u ko tuma n'o don yala an fa adama min ye maa fɔlɔ ye dugukolo kɔ la ale tun bɛ jɔn ka diinɛ kan ale tun tɛ ciden ale ye nabi ɲuman ye ale nana ni jɔn ka diinɛ ye zakariyaw ni yahayaw tiɲɛ don olu ta bi faamu ciden dɔ kɔnna olu ta ye u b'o ka diinɛ kan mɛ an fa adama mɔgɔ ma kɔn o ɲɛ dugukolo kɔ kan o tun bɛ jɔn ka diinɛ kan donc k'a fɔ k'a différence ye nin ye olu fana ma sɔn o ma nin kuma in gɛlɛya kojugu kuma sabanan nin bɔra dɔw ko non k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nabi ɲuman ni ciden k'a bɛɛ ye kelen ye mais tiɲɛ na wo bɛ o fana na parce que u tɔgɔw u tɛ kelen ye o ye kuma fɔlɔ ye kuma sabanan hadisi dɔw bɛ yen minnu ko k'a fɔ ko ciden ko 313 de don ko nabi ɲuman ko ye 124 ye cidenw da ye nin ye nabi ɲumanw da ye nin ye dɔnni dongɛw ko nin kuma in ko a man kɛnɛ ka da ka hadisa min nana n'a ye ko fiɲɛ bɛ a hadisi la mun na ko Alahu Taala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsushum alayk ko ciden ni nabiɲuman ninnu dɔw bɛ yen Muhamadu n'u kibaruya kalan i kan i b'o dɔn a dɔw bɛ yen o kibaruya tɛ i bolo kibaruya tɛ kira bolo minnu kan a t'u dɔn o bɛ se k'a fɔ la ko 313 don cogo di donc o la ala de b'a ka nabiɲumanw da dɔn ala de b'a ka cidenw da dɔn o fana ye kuma sigiyɔrɔma sabanan ye nabi ɲumanw ani cidenw cɛ kan o la an bɛ segin an ka kisa ma tumana min na sa ni sɛtana ye ninnu lafili n'u ye jobato daminɛ ala ye nabilayi nuhu kɛ ciden fɔlɔfɔlɔ ye ka na dugukolo kan mɔgɔw ma nuhu nalen na e m'a ye nuhu ka suran kɔnɔ wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا o tɔgɔ minnu fɔlen filɛ nuhu ka suran kɔnɔ a laseli ye maa ɲumanw de ye nka jow de don parce que u foto de taara sisan a laseli kɔni y'o ye mais a jow de don nka jo min don u taalen don maa mun na batokɛlaw tun don o tuma filankafoya nana diɲɛ kɔnɔ k'a da nin sababu de kan o kama an ka munuma minnu filɛ nin ye an ka dugu in fan bɛɛ ni Alahu Taala ye maa diinɛtigi bila jamana kan jamana k'i kɔfilɛ Ala la
a ka kan ninnu bɛɛ kɛ ci k'u bɔ yen ka d'a kan mun na don dɔ jo de labɛnnen don ninnu ye k'u bila nin sɛkili ninnu a kɛra anw bɛɛ ɲɛna yan samaba kɛra an ɲɛna yan maliba kɛra an ɲɛna yan muso min jɔn b'a den kunna bɔn in kɛrɛfɛ o fana kɛra an ɲɛna yan a jo tɔgɔ dan bɛ min na o bɛɛ kɛra an ɲɛna siman ni bɔgɔ don nka don dɔ bɛ na génération wɛrɛ bɛ na parce que aw b'a kalama ɲinan kɔ san 100 o bɛ anw minnu sɔrɔ k'an bɛ diɲɛ kɔnɔ fɔ ala mɔgɔ t'o dɔn dɛ o b'a sɔrɔ an caman taara duguju kɔrɔ san 100 kɛ kɔ nin ye bamakɔ kɔnɔ yan est ce que aw b'a mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a sen kan k'a bɛ bɔlɔn kɔnɔ ka taama tɛ yen donc n'o banna sɛtana bɛ se ka na ninnu kɛ jɔw ye k'u bato maa lakika mɔgɔ dɔ ko k'o yɔrɔ ka jan yɛrɛ ko ninnu batoli daminɛna u ko yɛrɛ y'a ɲɛ ye maa dɔw bɛ taa ninnu sɔn sisan a dɔw bɛ u ye sɔnni yɛrɛ daminɛ mɔgɔw b'o sɔn mɔgɔw b'o dafalen a la o la ninnu kɛ dugu masiri haramu don a ti bɛn a balilen don ni silamaya lakika tun bɛ administration kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka ci ka bɔ yen hali n'u ma bato nka kɛ fɛn ɲɛnama dilan bɔgɔ la tan wali kɛ fɛn ɲɛnama dilan yiri la tan wali kɛ fɛn ɲɛnama dilan fara la tan hali n'a ma bato haramu don kira ka dangali b'a la o tuma na fɛ ninnu man kan ka kɛ a ti bɛn se de tɛ mɔgɔw ye o kɔ ninnu bɛɛ ka kan ka kari k'u bɔ yen u ko k'an m'a faamu ko in dilanna dugu masiriya de kama ka dugu masiri ka rond-point masiri an fana k'u ma n ko kabako dɛ dugu masirili ye fɛn min ye o ye dun ka fa de ye dugu masirili ye fɛn min ye o ye so ɲumanw ni izini jɔlenw de ye mais indépendance taara kɛ izini 8 min to o bɛɛ lajɛlen daji la ni min ma feere o kɛra basaw ni dɔnw tulonkɛ yɔrɔ ye yan'aw ka taa 100 ni 50 don monument na ko ka dugu masiri aw tɛ iziniw dilan ni a ye aw tɛ sirabaw dilan ni a ye aw tɛ emploi créer ni a ye aw t'a wari di jeune diplômés ka se ka baara sɔrɔ aw t'a wari don sécurité la mɔgɔw ka basigi aw t'a wari don balo la adamadenw ka se ka fa kalan dafirilen filɛ nin ye jamana in ɲɔngirilen b'a sen kan domaine bɛɛ la jango kalanko sous région na bac malien de tun ye supérieur ya fan bɛɛ mais bi bakitigiw bɛ taa tester jamana wɛrɛw la hali 7e i bɛ taa sɔrɔ u man kan ni o kalan ye aw bɛ wari minnu don ninnu na ni dugu masiri de ko don munna o ti don kalan na munna o ti don dɔnniya ko la munna o ti don sirabaw la a bɛ fɔ fɛn ma larabukan ma ko albiniyatu tahtiya jamana kan ka jɔ fɛn minnu kan dunkafaw kalanw santé kɛnɛya i b'i ka banabagatɔ ta urgencement k'i bɛ taa n'a ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba in dɔ la i bɛ tile munumunu na bɛɛ kɔnɔ ko dayɔrɔ tɛ yen 50 miliyɔn 100 talen bɛ k'a don sama la wali k'a don mali la wali k'a don siman na nin de ye dugu masiri ye wa lakika ɲɛma donc nin fɛn ninnu u ka kan ka kari de ɲɛma min kɛra sababu ye ka na ni jo ni kɔntɔrɔ ni sanɛw ye k'u bila an ka dugu kɔnɔ ɲɛma min kɛra sababu ye n'aw bɛɛ b'a dɔn n'a kɛra sababu ye ka na ni mali ni samaw ni maninfinw ye k'u turu kolankolon na a kɛra sababu ye ka tɔɲɔ don jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka tɔɲɔ don diinɛ kɔnɔ
aka kan ka tuubi ka segi ka taa Ala ma a ye min tiɲɛ a ka dilancogo ɲin'a la o kɔ kiiri don a da la alikiyama dɔ don o tuma Nabilahi Nuhu a cira contexte min kɔnɔ minɛn min kɔnɔ cadre min kɔnɔ a nana mission min na mɔɔw bɔlen kɔ an fa Adama ka diinɛ ɲuman kan n'u nana ka na jo batow daminɛ Nabilahi Nuhu cira ka na o de kama a ka se ka mɔɔw segin ka taa Ala ma a ka se ka mɔɔw segin ka taa tawhidi ma tumana min na sa n'a nana Nabilahi Nuhu nalen kɔfɛ a ye dantigɛli jumɛn k'a ka mɔgɔw ye a ye mun fɔ a ka mɔgɔw ye o de lakalintɔ filɛ Ala fɛ nin ye o de ye walanda in daminɛ yɔrɔ ye an ka jɛ k'a lamɛn a nana mun fɔ a nana mun kɛ mun fɔra ye ninnu ye mun kɛ ko labanna cogo min na Allahu Ta'ala bɛn'o kun tigɛ nin kɔnɔ nka n'i taara suratu Hudu la a walawalalen bɛ yen de kosɛbɛ ka tɛmɛ suratul Mu'minuna ta in kan nka a fana ye walawala dɔ kɛ a la an ka jɛ k'o lamɛn Ala ko di ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد arabukana kadi bɛ gɛlɛyali de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛnijɛ yɛrɛ la an b'o fɔ bamanankan na cogo min na walakadi fana de b'o place la yan ko tiɲɛ yɛrɛ la lakikan ɲɛma confirmation bolo ma ale Ala ye ciden dɔ ci ka n'a ka mɔgɔw ma ciden tɔgɔ tun ye ko Nuh alayhi salam Ala ye diinɛ d'a ma k'a kana ka a ɲɛfɔ a ka mɔgɔw ye ko kɛra dɛrɛ k'an ka da o la فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره a fana nalen na a nana kini dantigɛ ni fɛn min ye o ye Ala kelebantiya de ye a ko he n ka mɔgɔw a y'u wele n ka mɔgɔw a y'u wele ni hinɛ weleli ye ne de ye aw dɔ ye balimaya de bɛ ne ni aw cɛ aw hinɛ de bɛ n na n ka mɔɔw o bɛ hinɛ jira lien min b'a n'a ka mɔgɔw cɛ Allahu Ta'ala y'o de jɛya nin kɔnɔ yan k'a ko he n ka mɔgɔw اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ay Ala kelen pewu bato aw bɛ jɔ bato min na nin ye aw bɛ fɛn wɛrɛ kan k'u batoli min kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kalo ye nin bɛɛ lajɛlen b'aw lase tasuma ma nin bɛɛ lajɛlen ye halaki sira ye a ye ninnu to ye aw kɛ Allahu Ta'ala kelen pewu bato naam ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره akom ma wɛrɛ t'aw bolo tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛnijɛ la ma wɛrɛ t'aw bolo min tɛ Allahu Ta'ala ye aw bɛ ka Wad Suwa' Yaghus Ya'uq Nasra nin n'a ɲɔgɔnna jo minnu b'aw bolo ni sɛitana y'a batoli don aw kan ninnu ye danfɛnw ye dɛ ninnu tɛ Ala ye dɛ ninnu tɛ san jigi dɛ ninnu ma dugukolo dan dɛ ninnu ma sanfara dan dɛ a ye nin bato to yen aw kɛ Allahu Ta'ala kelen pewu bato ale de ye batoma lakika ye أفلا تتقون أفلا تتقون
aw tɛ siran ala ɲɛ ala min y'aw dan kɛ fɛn bɛɛ k'a ye aw y'o bato te yen kɛ fɛn wɛrɛ fara o kan yala aw tɛ siran ala ka ɲankata ɲɛ yala aw tɛ siran ala ɲɛ yala aw t'aw yɛrɛ waaju yala aw tɛ nin batoli dabila aw kɛ ko in di ala kɛlɛ ma فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم niye nuhu nakan niye nuhu ka dantigɛli ni kuma bɔra n ka falen de b'i bɔ a ye nin kuma ɲuman fɔ u ye tuma na min na k'a lase u ye mun fɔ a ye de u sɔnna a ye wa u y'u yɛrɛ kola a ye wa mun bɔra o kɔnɔ ala bɛn'o de fɔ an ye sisan فقال الملأ الذين كفروا من قومه jamakulu kɔrɔtalen minnu b'a ka mɔgɔw la n'o y'a danbebatigiw ye n'o y'a nafolobatigiw ye n'o y'a senkolaw ye n'o ye dugu ko ɲɛnabɔbagaw ye maa kɔrɔtalenw olu ko ما هذا إلا بشر مثلكم oko hey aw t'aw ci fɛ nin ye kalo ye nuhu ye aw ɲɔgɔnna farikolotigi de ye bolo b'a la sen b'a la kunkolo b'a la kɔnɔbara b'a la a bɛ dumuni kɛ an bi cogo o cogo a yɛrɛ bi ten o bɛ se k'i jɔ an ma tile kan dere fɛ cogo di ko ale ye ciden ye tiɲɛ tɛ aw kɛra tugu a la nin y'aw ɲɔgɔnna farikolotigi de ye aw fandɔnbali ninnu aw b'a fɛ jɔn kana aw la aw b'a fɛ ala kɛ mɛlɛkɛw de ci kana ni mɛlɛkɛw nana aw n'u bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di ni mɛlɛkɛw nana aw b'u jogow dɔn cogo di ni mɛlɛkɛw nana aw ti danfɛn olu danna nɔrɔ la aw danna bɔgɔ la ala k'aw ɲɔgɔn suganti k'o kɛ messager ye k'o ci aw ma a b'aw ka kan fɔ a b'aw ka laadaw dɔn a b'aw ka taabolo dɔn o de man fisa ni mɛlɛkɛw nali ye fandɔnbaliya de don o ka kelenw tɛ o na يريد أن يتفضل عليكم wa nuhu na mɛ ni kuma min ye nin a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi yuridu an yatafaddala alaykum a b'a fɛ k'a yɛrɛ cogo aw dala de k'a yɛrɛ samantiya aw dala ka samantiya ni bonya ni kɔrɔta d'a ma aw kan k'a yɛrɛ kɛ ciden ye laɲini wɛrɛ si t'a la n'o tɛ o ko kalo do ala m'a ci u b'a fɛ ka nin de fɔ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله n'a tun ye ala diya k'a b'a fɛ ka cidenw bila ka na tiɲɛtiɲɛni yɛrɛ réalité la a b'o k'an ɲɔgɔnna bunahadamaden dɔ ye cogo di ayi a tun bɛ mɛlɛkɛw de bila ka na wa tiɲɛ tɛ nuhu tiɲɛ t'i bolo nin ye an tɛ sɔn ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين wa maaw aw yan t'a la kabini an fa kɔrɔw tɛmɛna aw delila ka nin ɲɔgɔn mɛn an ma deli kɛ nin ɲɔgɔn mɛn kalo don nin ye kalo de ye ko kura de don an ma deli kɛ nin ɲɔgɔn mɛn nin na i b'a dɔn kabini ala ye diɲɛ dan fo ka taa se alikiyama ma banbaganci bɛɛ ka ide ye kelen ye hali bi bi in na ni maa min banna alakira taasira ni diinɛ ɲuman ma a bɛ mun f'i ye a b'a f'i ye de k'an wolola k'a sɔrɔ an faw tɛ nin kan an tun tɛ nin dɔn e t'a dɔn de b'a sɔrɔ ko nkalon don e t'a dɔn o ye ka dɔnni de mɛ kɛnɛ jigin a la kabini nuhu tile banbaganciw ye kuma kelen min fɔ a ye o kuma kelen de bɛ yen nɔ bi wa kabini ala ye ciden ci daminɛ
dugu maabaw de bɛ cidenw kɛlɛ wa o ko in fana bɛ yen fɔ ka taa se alikiyama ma hali bi ni taara ni diinɛ lakika ni tawhidi lakika ye yɔrɔ la a lajɛ bani dugu notable dugutigiw conseillers dɔnnibaa kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ma tiɲɛ ɲini fɔ mɔɔw ye n'u y'u biri a da la olu de bɛ wuli k'i kɛlɛ o bɛra n'aw ma fu siri cɛnin ka ko la a bɛ ɲini k'aw bɔ dɛ mɛ fantani kule musow mɔgɔ majigilenw olu ka ko t'a la o munna de ka da kan ni ko kura ni tiɲɛ nana maa min bɛ ni kotigiya b'o bolo foyi tɛ jigin o kɔnɔ nin bɛna an ka dugutigiya de minɛ ni nin ka patɔrɔnya sabatira a b'an bɔ kɔnsɛyiya la yan ni nin ka patɔrɔnya sabatira an ka kuma ti minɛ yan ni nin ka patɔrɔnya sabatira a bɛna fili jɔ anw na yan o de kama olu bɛ wuli ka cidenw contester kabiniw natuma wa hali bi a b'o cogo la wajibikɛla lakika diinɛtigi lakika n'a nana dugu kɔnɔ maa majigilenw t'a kɛlɛ abada wa a kun de ye nin ye koyi place ɲɛ siranɲɛ cɛw n'a y'a to nin bɛ kan min bɛ nin da n'a y'a to yen an ka jalamugu bɛ fɔni yan n'aw y'a to yen maa tɛ tugu an kɔ yan n'aw y'a to yen a bɛna dugu in bouleverser ka na ni ko kura ye min tɛ yen donc kɔmɔgɔ b'i kɛ ɲɛmaa ye o de y'a to olu b'a kɛlɛ ko fantan kule i m'a ye cidenw nɔfɛ maa bɛɛ ye fantan kule ye parce que olu a t'u kɔ a t'u ɲɛ nin tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ o t'ale bolo a t'a ye n'a ye tiɲɛ ye mais alimɛlɛ maa kɔrɔtalenw toujours bɛ tiɲɛ de contre la a dɔw yɛrɛ b'a f'i ye n'ale su tɛ misiri t'i jɔ yan n'ale su tɛ nin ko in tɛ taa yan a ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ ala bɛ tila ka mɔndɔn k'a fili kaburu wo kɔnɔ ye ka biriki bira da la misiri bɛ tila ka jɔ alahu akbar bɛ kɔrɔta k'a to yen ala ka sunna ye o de ye non mɔgɔ man k'i da ala ka diinɛ ɲɛ n'i y'a natɔ ye dɔrɔn i kolo kɛ don a la u yɛrɛ de bɛ siran ko silamɛya tɛ maa ka fɛn bɔsi la o ni donna diinɛ la a b'i ka wari minɛ la wa ni donna diinɛ la a b'i bɔ dugutigiya la wa ni donna diinɛ la a b'i bɔ kabilatigi nka olu yɛrɛ de sirannen don maa jitɔ ko zon sigilen bɛ ni kuru da ye tuma bɛɛ olu fana b'i ten de o de y'a to qala al-mala'u a ma fɔ fantanw dɛ ko maa kɔrɔtalenw patɔrɔnbaw wa patɔrɔnbaw de ye diinɛ contester baga ye yɔrɔ bɛɛ hali kɛlɛ min bɛ silamɛya kan bɛ a bɛɛ patɔrɔnbaw de ye a ye taa duguw kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛtigi mana na a ye ba furula anw ɲɛna a ye fa wolola anw ɲɛna a ye bɛna mɔ kuma mais tiɲɛ tɛ contester tan o i bɛ prévu de di mais mɛ nin mɛ n fa kɔrɔw la e ni fa kɔrɔw tɛ fɛn dɔn koyi i tɛ se ka nin mɛn o la u t'a dɔn donc diinɛ ala de ta don maa kini kalangalan diinɛ ɲɛ n'a ji woyo nana to a kɛ tɛmɛ i ka hɛrɛ de b'o la i ka bonya de bɛ o la donc nuhu ka maa ɲɛmaw u ko farikolotigi de don anw ti sɔn a ye na in huwa illa rajulun bihi jinnah o bɛ ka yɛlɛ dɔɔni fɔlɔ la ko aw ɲɔgɔnna don u nana ye u tɛna bɛrɛ ɲɛ mɔgɔw tɛna'o faamu ko a y'a to an ka yɛlɛ ni degré kelen ye fatɔ de don in huwa illa rajulun nin tɛ foyi ye fɔ cɛ fatɔ de don bihi jinna fa jinɛw de jiginna kan fa de b'a la hakili yɛlɛmana o de y'a to a nana ko ka ala kelen pewu bato fatarabbasu bihi hatta hin a hakili tɛ ye sa a y'a makɔnɔ fɔ ka taa se wagati dɔ ma n'a sara don min na bɛɛ tɛna lafiya wa fatɔ kɔni i bɛ mun k'o la hakili tɛ maa min fɛ n'a sara don min na a y'a makɔnɔ dɔrɔn ka s'a saya wagati ma aw bɛ tila ka tɛmɛ aw ka ko fɛ yan nin ye fatɔ de ye qala rabbi ansurni bima kadhabun
Nuhu ka mɔgɔw y'a jaabi ni fɛn min ye aw filɛ kɛ min mɛn yɛrɛ u ma jaabi ɲuman na dɛ Nuhu fana ye mun fɔ k'a d'u ka kuma kan Nuhu ko رب انصرني بما كذبون ntigi Ala u filɛ kɛ ngalontigiyali min kɛ ko n ye fatɔ ye ko n tɛ tiɲɛ kan ko n y'u ɲɔgɔnna mɔgɔ gansan ye Ala se tɛ n ye dabali tɛ n ye n dɛmɛ u kan u ta tiɲɛna u ta tiɲɛna danga donnen tɛ nin ye a y'a lajɛ Ala bɛna min kɛ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا o yɔrɔ bɛɛ Ala ko n sɔnna n y'a mɛn n bɛ jɔ i kɔkɔrɔ n b'i ka kɛlɛ kɛ jaa ni mumini ɲɛ ganna n'i ye Ala deli Ala bɛ yen fa i ma fa ye n kɔrɔ Ala y'a jaabi ten immédiatement maa tɔɲɔlen n'a y'i danga maa tɔɲɔlen n'a y'a hami fɔ Ala ye maa tilennen n'a ye Ala wele Allahu Taala b'a jaabi fɔ n'a tilennen tɛ immédiatement Ala filɛ k'a jaabi nin Ala ko a ma فأوحينا إليه أن اصنع الفلك k'ale Ala ye wahyu ci a ma Ala b'a fɛ k'u halaki ni fɛn min ye Nuhu yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ nka Ala ye ordre dɔ lancer a ye k'a k'o kɛ n'o ko labanna tuma min na an n'o laban ye Ala ko a ma أن اصنع الفلك Nabila ye Nuhu kulun dilan n bi yamaruya ni o ye ko dɔ bɛ n ka latigɛ kɔnɔ n bɛna da i ka mɔgɔw kan kulun dilan بأعيننا ووحينا kulun i b'a dilan anw yɛrɛw ɲɛna an ɲɛ b'a la n bi kɔlɔsi ne de bi guider ni menuisier patron n'o b'a ka menuisier den guider k'a bilasira ayi Nuhu ka guide ye Allahu Taala ye a ko kurun in dilan i ka kan ka dilan matériel mun na ne Ala b'a f'i ye i ka kan ka dilan min na ne Ala b'a f'i ye i bɛ k'a dilan ne Ala ɲɛna a dilan n bi bilasira wa wahyina i b'a dilan n'an ka wahyu de ye Ala de y'a f'i ye k'i k'a kɛ wa Ala b'i bilasira tafsiritigiw ko k'a ye kulu in dilan k'a kɛ étage 3 ye dugumala baganw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ k'o datugu sanfɛla n'o ye premier étage ye ko maninfinw b'o kɔnɔ a sanfɛla ko fana tun bililen don ko kɔnɔw ni kamamafɛnw tun bɛ o kɔnɔ daba o daba bɛ dugukolo kɔ la a bɛɛ lajɛlen cɛ n'a muso tun bɛ Nuhu ka kulun kɔnɔ i ɲɛ bɛ diɲɛ fɛn fɛn na nin mɛnɛmɛnɛ dimɔgɔ soso misi ba saga maninfin i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn pour que u laseli kɛ to diɲɛ na parce que dugukolo kan fɛn bɛɛ de halakira ka détruire si Ala ye si ninnu de bila kulun in kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko baganw animaux k'a y'olu bila dugu ma bunahadamadenw b'o sanfɛ sanfɛta in o fana bililen don nka kɔnɔw de bɛ o kɔnɔna na k'a y'a dilan ten ni Alahu Taala ka yamaru ye a bɛ kulun dilan in na n'u tɛmɛna u bɛ yɛlɛ bɔ a la fana wa bi ta kɛra minijɛya ye wa i bɛ minijɛya fana labɛn n'o n bɔra cidenya banna o bɔ jɔra i bɛ minijɛya u bɛ yɛlɛ a la u b'u yɛlɛ bɔ a la mɛ Nuhu bɛ ka sabali Nuhu b'a dɔn Alahu Taala bɛna ko dɔ kɛ u la a ye kulun dilan na فإذا جاء أمرنا وفارت النور Nuhu n bɛna i ka mɔgɔw halaki ni ji de ye ni ne Ala ka yamaru kan nana n'o ye n ka ordre ye
dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɛ poyi ni ji ye san fana ji bɛɛ kɛ dayɛlɛ Nuhu bɛ taamasiyɛn dɔ k'i ye n'i y'o y'i ka du kɔnɔ don o don a dɔn ko in daminɛna o ye mun ye وفارت التنور tanuru ye gabugu de ye burujɛni yɔrɔ fuuru daga bɛ sigi yɔrɔ min na wali buru bɛ gosi yɔrɔ min na gabugu fuuru dumuni dilan yɔrɔ a fɔ de ma ko at-tanur Nuhu n'i y'i to i ka du kɔnɔ don o don k'a ye ko ji poyira i ka gabugu la i labɛn dɛ appel lancé muminun ni baganw ye u ka don kulun kɔnɔ o ye Ala mago bɔlen ye danfɛnw na diɲɛ kɔnɔ ye a bɛn'u bɛɛ détruire k'u bɔ yen n'i y'o ye فاسلك فيها من كل زوجين اثنين fasluk ay adkhil k'i kɛ ladonni kɛ i ka kulu in kɔnɔ ka mun ladon a kɔnɔ من كل زوجين اثنين masa ta Ala ka fɛn ɲɛnama fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛ cɛ n'a muso ɲini i ka don i ka kulu kɔnɔ Ala sɛbɛn ye nin ye koyi diɲɛ détruire tɔ filɛ Ala fɛ fɛn fɛn tɛ kulu in kɔnɔ a bɛɛ bɛna halaki k'a ta tiɲɛ pewu Nuhu o baara in kɛ joona effectivement Nuhu kɔnɔ n'a suguyaw wara n'a suguyaw maninfin n'u suguyaw mɛnɛmɛnɛ n'u suguyaw dimɔgɔ n'u suguyaw soso n'u suguyaw nɔnsi n'a suguyaw i bɛ danfɛn min dɔn i tɛ min dɔn Nuhu y'a bɛɛ cɛ a n'a muso ta k'u bila kulu in kɔnɔ Ala de y'a fɔ a ye fasluk fiha min kullin zawjayn pair cɛ ni muso u bɛɛ bila a kɔnɔ وأهلك إلا من وأهلك isomɔgɔw fana bila a kɔnɔ minnu bi kɔ ani maa minnu dar'i la ni somɔgɔw silamɛw minnu sɔnni ye u bɛɛ ladon a kɔnɔ إلا من سبق عليه القول منهم nga isomɔgɔ min b'a la ni Ala ye halaki kumakan avancé o kan ko bɛ halaki ko i denkɛ Nuhu denkɛ kafirin nin ye lajarabi ye ciden nabi ɲuman denkɛ o de taalen filɛ kafiriw ka kan na ka ban Ala la ka ban ciden na ka ban a fa la Nuhu o sen t'a la dɛ ayi kɔnɔ ladon Ala mago bɛ kɛ maa minnu détruire o b'o kɔnɔ bɛɛ ladon fana kɛra murutilenw ye ولا تخاطبني في الذين ظلموا wa Nuhu ko in daminɛtɔ tɛ n bɛ ko kelen gɛlɛya i ma kana kuma n fɛ maa ninnu ka ko la abada kana intervention kɛ kana ɲini n fɛ Ala hinɛ ni na non point n ka décision confirmée don kana fɛn fɔ n ye kana n deli maa ka ko la fɛn fɛn tɛ kulu in kɔnɔ bɛɛ bɛna détruire إنهم مغرقون kana kuma n fɛ dɛ innahum mughraqun n bɛna bɛɛ halaki dɔ tɛ kisi فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك Nuhu n'i ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dɔ la don kulun kɔnɔ i yɛrɛ kɛ don a kɔnɔ n'aw y'aw dalakɛɲɛ na tuma min na bɛɛ y'i pilasi sɔrɔ baganw bɛ yen maninfinw bɛ yen kɔnɔw bɛ yen mɛnɛmɛnɛw bɛ yen sosow bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen fila fila dafara kulun kɔnɔ Nuhu n'o banna فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين Nuhu
ni ye nin k'i ye k'en tanu i k'en barika da parce que effort min do fɛn wɛrɛ tɛ se k'a kɛ ni e ni Ala tɛ ni tilala yɔrɔ min na yanni kulun ka démarrer i k'en ni Ala tanu i k'a fɔ n ye ko فقل الحمد لله a fɔ ko Ala ni ce tanu bɛ Allahu Ta'ala ye ja silamɛw ni Ala ye nɛɛma kɛ i ka kan ka Ala tanu ni Ala ye nafolo d'i ma ni Ala y'i kari maaw kɔ ni Ala ye du d'i ma ni Ala ye kɛnɛya d'i ma ni Ala y'i sauver ni Ala y'i bɔ kini da jɔ mɔgɔ wɛrɛ la sa kɛnɛ karamɔgɔ wɛrɛ wele Ala de nɔ don i ka Ala de tanu faqul alhamdulillah a fɔ ko Ala ni ce tanu bɛ Allahu Ta'ala ye Ala ye mun kɛ ye الذي نجانا من القوم الظالمين masa min ye ne Nuhu ni ka maaw kisi ka bɔ tɔɲɔlikɛla ninnu tɔɔrɔ ma kafiri ninnu tɔɔrɔ ma ka bɔda ɲuman in di ma aw Ala ni cɛ n b'o Ala fo n b'o Ala tanu وقل رب أنزلني منزلا مباركا Nuhu e mago ti ban Ala la dɛ aw tɛ kulun kɔnɔ ni aw tɛna démarrer ni ye n deli a ɲini ne Ala fɛ kɛ n deli mun na ka mun ɲini n fɛ رب أنزلني منزلا مباركا ne Ala deli ko n k'i jigi cogo ɲuman na o ɲini ne Ala fɛ jigiyɔrɔ ɲuman jigi cogo ɲuman o ɲini ne Allahu Ta'ala fɛ n b'o k'i ye وأنت خير المنزلين i k'i ka kuma dafa ni mun ye i k'a fɔ Ala n jigiyɔrɔ ɲuman na e de ye maaw jigi maaw la hɛrɛma ye jigiyɔrɔ ɲuman na n ye wakali da e Allahu Ta'ala kan إن في ذلك لآيات aw b'a dɔn min kɛra nin kɔfɛ Nuhu ye diɲɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen fila don cɛ ni muso a tilalen na tuma na min na kulun démarrer tɔ filɛ nin ye Allahu Ta'ala ko dugukolo ma ji fɛn fɛn b'i kɔrɔ a bɛɛ bɔ a ko sankolo ma ji fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ jigin ji fila nana ka na ɲɔgɔn kunbɛn kɛ diɲɛ la tunu Nuhu denkɛ kafiri denya ye gasi ye o bara Ala ko k'a kana intervention kɛ mais a woloden don a bɛ kanan de fɛ a ye Nuhu bɛ kɛ taa kulu in bɛ kɛ taa ji bɛ kɛ yɛlɛ ji bɛ kɛ yɛlɛ a bɛ kɛ sow ban a bɛ kɛ kulu ban ya bunai n denkɛ na don kulun kɔnɔ a don kulun kɔnɔ i ka sɔn Ala ye a ko ayi sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' n fa taa ne t'aw ka kulunko in na kulu jan dɔ bɛ yan ne bɛna tan bila fɔ o legelege la ji tɛna se ma qala la asima al-yawma min amrillah n denkɛ kirikara ko dabila i kana fɛn tɛ yen dugukolo kan bi min bɛ maa tanga nin ji ko in ma dɛ toro cogo la a b'a wele a b'a wara feere a b'a wele a b'a refuser a b'a wele ji kɔni bɛ kɛ yɛlɛ dɔɔnin ji bɛ kana kamalen in na f'a nana se yan f'a nana se a ɲɛ b'a la a bɛ kɛ tan kulubaw nana datugu kamalen tora ji la yiri fɛn fɛn bɛ dugukolo kan kulu fɛn fɛn bɛ dugukolo kan danfɛn fɛn fɛn bɛ dugukolo kan Allahu Ta'ala y'i sago dɔn a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ faga fo n'a kɛra kulun kan mɔgɔ ninnu kelen i bɛ kulu ɲɛ nin ji in kan sanfɛ i bɛ Ala kali i bɛ avion lajɛ sanfɛ cogo min na diɲɛ bɛɛ kɛra ji ye k'a yɛlɛ ten kulu in dɔrɔn de bɛ yen danfɛn ninnu b'a kɔnɔ u bɛ ka taa Ala bɛ k'a sama n'u ye ka taa munumunu na ka munumunu ka munumunu Ala tilala ka baara la tuma na min na wastawat ala al-judi yɔrɔ dɔ bɛ Iraki Allahu Ta'ala mago bannen tuma na min na a ko san i ji minɛ
dugukolo i ji minɛ ji bɛɛ lajɛlen sina ka ja tɛ tuguni i b'a fɔ ko kabini ala ye diɲɛ dan ko dugukolo ko ji ma deli kɛ k'a kɔ manifin bɛɛ halakilen kɔ nuhu sera a seyɔrɔ a sɔrɔla ka bagan ninnu labɔ o y'a sɔrɔ a den halakira bagan ninnu labɔra sa olu le wolola k'u wolowolo k'u fɔ ka tila ka diɲɛ caya tan nuhu ka kisa kɛra nin de ye a denkɛ halakira nin halaki cogo in de la o de y'a to ni alikiyama dɔ don sera ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kununa ka jɔ a sen kan maaw bɛ taa se maa fɔlɔ min na o y'a sɔrɔ an jɔlen bɛ kiyama kɛnɛ kan kulusi t'an na fɛn wɛrɛ t'an na maninfin wɔsilen don kiyama kɛnɛ kan wɔsiji nin i kɛ ji sigi tasuma kan san 1000 a ka kalan n'o ye dɔw wɔsi n'an bɛ yan dɔw wɔsi n'an bɛ yan dɔw wɔsi n'an bɛ yan dɔw ta bɛ k'i tunu i ka baara mana juguya ka se degré min na i bɛ wɔsi k'a tɛ ten tile ala bɛ ko saman tile saman kana bila mɔgɔw kuncɛ la f'i kun tɛgɛ bɛ tobi bunadamadenw bɛ sɛgɛn kɛ degun o b'a fɔ hey hali ni min bɛ taa tasuma kɔnɔ sa nin cogo in kɔni an ka bɔ situation in na a ye fara ɲɔgɔn kan aw kɛ intervention ɲini bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan k'i ɲɛsin an fa adama ma adama ala ye e de dilan n'a bolo ye adama e de y'an fa ye adama ala ye mɛlɛkɛw bila ka sujudu kɛ e de ye maaba ye ala deli a k'an bɔ nin situation in kɔnɔ ne adama ne tɛ dɛ ne tɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲini bi dakun dɔ bɛ ne ni ala cɛ ala y'a fɔ ne ni muso ye alijinɛ kɔnɔ k'an kana yiri dɔ dun seitana y'anw malasa ala yafara an ma nka hali bi n siran bɛ a ye taa maa wɛrɛ ɲini cɛ dɔ bɛ yen ko nuhu a ye t'o fɛ yen a b'an bila ka taa nuhu ninnu fɛ yen maaw bɛ taa nuhu fana fɛ nuhu e de ye ciden bɛɛ lajɛlen fɔlɔ ye e de ye ala ka maaba ye i ye min kɛ cidenya yɛrɛ la san 1000 san 50 k'a jɛ taa intervention kɛ ala ye an ka se ka bɔ nin situation in na a ye yafa ma ne tɛ se bɛɛ lajɛlen sirannen don ne ka maaw halaki don ala ye kangari da n ye ko n kana kuma fɛ maa halakilenw ka ko la a don ne ye n denkɛ wele k'a kana don kulun kɔnɔ o kɔrɔ ye n ye ala sɔsɔ min ko ye ala yafara a ma dɛ nka ale ko n tɛ se ka ala deli bi n bɛ siran da kun bɛ ni ala cɛ an bɛ to kamana gan na b'a fɔ k'an ka taa musa fɛ yen musa bin imran nabilayi musa danfɛnw bɛ taa musa fana nɔfɛ nabilayi musa ala ye kɛ ciden ye ala ye kɛ nabi ɲuman ye ala tun bɛ kuma ciden kelen min fɛ face à face o e de don f'i tɔgɔ dara ko kalimullah ala kuma ɲɔgɔn an degunna dɛ musa c'est à dire hali ni jahanama kɔnɔdenw ka taa sa min kɛ o kɛ an ka bɔ nin situation in kɔni kɔnɔ yan ayi ne bɛ siran a ye yafa n ma kɛ ne to Égypte israélien dɔ ni kiptien dɔ kɛlɛla ne farala israélien kan n ye boxe ɲɛ kelen d'a ma a sara o kɔrɔ ye ne ye maa faga ala yafara n ma o y'a sɔrɔ yɛrɛ n tɛ nabi ɲuman ye nka ala dimi bɛ k'a se degré min na bi kabini ala ye diɲɛ dan k'a ma deli k'a dimi ɲɔgɔn awa fo ka taa min kɛ sa ala t'o dimi ɲɔgɔn na kɛ ala bɛ dimi min kɛ alikɛma dɔ don ne tɛ se cɛ dɔ bɛ yen ko isa ibnu mariam a ye t'o fɛ yen isa alayhi salam an bɛ ɲɔgɔn kɔ minna ka t'o fana fɛ yen an jahadilenba san ba yiri kan an jɔlen bɛ yɔrɔ kelen an bɛ taa isa fana fɛ qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala yadhkuru dhanban ale kɔni b'a fɔ ayi ne tɛ se ala diminen bɛ dimi na bi
kamini ala ye diɲɛ dan a ma deli kɛ dimi min ɲɔgɔn kɛ nafsi 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 n yɛrɛ kun ne tɛ se a ye taa muhamadu bin abdullahi fɛ allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mɔgɔ bɛ taa fɔ ala kira ye tɔɔrɔ bonyana gɛlɛya kɛra ala dala n ye ala kira muhamadu bi kanto o kɛnɛ kan ana laha ana laha ana laha ne y'a tigi ye ne y'a tigi ye ne y'a tigi ye a bi bɔ o yɔrɔ bɛɛ ka taa larusi kɔrɔ ka taa sujudu kɛ ala ye a ko n bɛ ka hadisa min lakala a bɛ bukhari ni muslimu de kɔnɔ kuranna tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kitabu mangɛnɛ n'a ye a ko ala bɛ ala tanu dɔw jigin kɔnɔ o don ala bɛ Alahu Taala majɔmuyi dɔ jigin kɔnɔ o don min ɲɔgɔn ma deli ka di danfɛn ma a b'o la ala bɛ weleli kɛ Muhamadu i kunkɔrɔta i kɛ delili kɛ n'i ka delili minɛ i kunkɔrɔta i kɛ sɔrɔnadonni kɛ n'i ka sɔrɔnadonni minɛ a b'a fɔ wa n tigi ala maninfinw bɔ nin situation in na o sɛgɛnna bɔ nin situation in na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na alikiyama bɛ kɛ komi kaba mulangani bɛ yen komi san bɛ kana san tɛ kana nin ɲɔgɔnna kaba mulangani bɛ yen masa Taala bɛ jigin ka na ka fɔ kɛnɛ kan mɛlɛkɛ ba yirika miliya yirika min bɛ subhanalahi fɔ la kɛ ala entouré maa si t'a da dɔ fɔ Alahu Taala kɛrɛ ala bɛ jigin ka na ka fɔ kɛnɛ kan ka na sariya tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ tɛ kuyiri ɲagaminen ninnu a b'a bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ tɛ minnu kan ka taa tasuma kɔnɔ olu bɛ yen minnu kan ka taa alikira kɔnɔ olu bɛ yen هذا هو المقام المحمود ni seli wele ye seli wele duwawu dɔ tɛ n'an b'o fɔ allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan an bɛ kɛ min ɲin'a ye o de ye nin ye an bɛ kɛ nin n'o ye wasila nin ye ni shafa'a ye an bɛ k'o de ɲin'a ye i m'a ye ciden bɛɛ dɛsɛra fɔ ala kira muhammadu o tuma ko in bɔ jɔlen filɛ sa kiri tigɛra jahanama kɔnɔdenw bɛ taa jahanama alijinadenw fana bɛ taa alijinɛ kɔnɔ nabilayi nuhu a ka kisa bakuru de ye nin ye aya wɛrɛw kɔnɔ surat hud surat yunus a'raf olu y'a walawala ka tɛmɛ ninnu kan nuhu nana ni kan min ye nin de don min fɔra nuhu ye nin de don Allahu Taala ye min d'a ka mɔgɔw fana kan o de ye nin ye o de y'a to nabilayi nuhu ale ka kulunkɔnɔmɔgɔ de kɛra diɲɛ tɔ ye i ɲɛ bɛ da danfɛn fɛn fɛn kan i bɛ min dɔn a tɛ min dɔn a bɛɛ laseli tun bɛ yen fɛn fɛn laseli tun tɛ yen i t'o ye tuguni a bɛɛ halakira ka ban ala yɛrɛ ko aya ninnu laban na a ko de inna fi dhalika la ayat inna fi dhalika la ayat ala ko dakabanan ko caman ba bɛɛ nabilayi nuhu ka kisa in kɔnɔ taasi kow b'a kɔnɔ miiri kow b'a kɔnɔ ni maa min bɛ jate min na n'i bɛ miiri i bɛ fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔ dɛ o fɛn ninnu ka ca o dɔ ye mun ye ko ala de ye cidenw ci o dɔ ye mun ye ko cidenw ye tiɲɛ ye o dɔ ye mun ye ko ala de kelen ka kan ka bato o dɔ ye mun ye ko fila kana fila ala kan o dɔ ye mun ye ni ban'o ma ala b'i halaki diɲɛ na ala b'i halaki lahara o dɔ ye mun ye ni maa min bɛ jurumu ko kan ka kɛ ni min yɛrɛ kɔlɔsi ka segin ka taa Allahu Taala ma yana wagati tɛ ala bɛ se ka halaki jigin i kan
aya dakabanan ko chama mini kono ira ki sigi ki miri ki sayna ma kana hadithan yuftara nin kisa nunu ta kuma langulun la kaliyanda ayi ko in kera chum na teku o de la kalefla awye o nin kunde anga fo ko ja ala ibarake wa ayde kunto yi akunya mo nunu bana alala alay halaki marton da ukan ni fana metugun alala ala se ko nyon dai kana iko wala nda so kisa la kali ko yende inna fi dhalik la ayat dakabanan ko kaba ko ay dalalatun wadihatun ala wujudillah dalilu munun b'a yira ko ala bɛ yen ko caman bɛ nin kisa in kɔnɔ point nabila nuhu ka kisa jɔra yan a bɛna kisa wɛrɛ ta a ko di wa in kunna lamubtalin a ko ale ala bɛ ta dɛ in kunna mubtalin ko ale ala ye lajarabili kɛ masa ye a b'an lajarabi k'i teste k'i filɛ ni ma sɔn a b'i kɔkari inna allaha la yumli lil-zalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu na'am thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin nebila nuhu kan mɔgɔw filenkolon cilen kɔfɛ u dagakolon cilen kɔfɛ u ta tiɲɛlen kɔfɛ ala ko thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin k'ale ala ye sɛkili wɛrɛw fundi ninnu kɔfɛ ninnu bannen kɔ sɛkili wɛrɛw nana maa wɛrɛw nana jamakulu wɛrɛw nana kɛ dugukolo fa فأرسلنا فيهم رسولا منهم k'ale alamolu fana to yen dɛ k'a ye ciden dɔ bɔ ale ala yɔrɔ k'o ci ka taa ninnu fana ma jɔn de don tafsiritigiw fara ɲɔgɔn kɔ dɔw ko salihu de ko don dɔw ko hudu de ko don mɛ a ka ca la hudu ta in de bi sɔn ka giriya se kuranna yɔrɔ caman bɛ yen hudu ka kisa bɛna nuhu ta de kɔfɛ et puis hudu fana ka kɔrɔ ni salihu ye donc a ka ca la qawman akharin maa wɛrɛ minnu fɔra a ka kɛ hudu ka mɔgɔw ye min ye adi kaw ye ila adi na kamu hud adi kaw de ko don o de ye kɔrɔfɔ girima ye dɔw ko samuda kaw de don min ye salihu ka mɔgɔw ye a mana kɛ min ye Allahu Ta'ala nana ni jamakulu wɛrɛ ye ka ciden wɛrɛ ci ka taa olu ma o fana k'olu bilasira an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu o fana nalen n'a ka mɔgɔ ma a ye dantigɛli jumɛn kɛ Nuhu ka dantigɛli ɲɔgɔn Adama ka dantigɛli ɲɔgɔn ja ciden bɛɛ lajɛlen jɛlen don laseliba dɔ la n'o de ye tawhidi ye silamɛya in dɛ kelebantiya dɛ o de ye diinɛ bɛɛ lajɛlen laseli ye kerecɛnya laseli o de Nabila Isa bɛ jiginna ye tuma min na aladenya ko kuma in ye kuma kolon donnen ye ko kɔnɔ Uzairu ka aladenya kuma kolon donnen don ko kɔnɔ Allahu Ta'ala ka sanu den tɛ Ala fɛ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ciden bɛɛ nana ni tawhidi de an fa Adama yɔrɔ Nuhu ye ciden fɔlɔ a y'o ka dantigɛli kama o fana halakilen kɔ ciden min nana a y'a fana ka dantigɛli kama ani ibudullah k'a ye Ala bato Ala kelen tawhid mushrikuya o ma deli kana ciden ka danwa kɔnɔ abada ayi mushrikuya fila fara Ala kan
i jigi da sɛbɛn kan i jigi da bagan kan i jigi da jo kan maa ɲumanw tayikolo maa ɲumanw ye olu de b'i ni ala cɛ non ce sont des histoires ninnu tɛ yen ninnu tɛ silamaya livre kɔnɔ nin bɛɛ ye musirikuya ye o tɛ yen tawhidi jɛlen de bɛ yen ala kelen de bɛ yen ala kelen de bɛ maa kisi mais alaw ka ca anw fɛ bi dɛ maliyɛn anw yɛrɛ ka ala dan si tɛ ala la anw fɛ sɛbɛn ye dɔw ka ala ye bagan ye dɔw ka ala ye tafo ye dɔw ka ala ye koloni ye dɔw ka ala ye buguri ye dɔw ka ala ye saraka jugu sugu dɔw ye dɔw ka ala ye sagajigi jɛma ye dɔw ka ala ye digiɲɛsow ye dɔw ka ala ye sira ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛnyɔrɔw ye dɔw ka ala ye dɔw yɛrɛ ka ala ye nafolo ye dɔw yɛrɛ ka ala ye musow ye dɔw yɛrɛ ka ala ye karamɔgɔ ye ala kira ka kuma jɛlen filɛ nin ye ni karamɔgɔ m'o baara ka sira tɛ kira ta in na a bɛ sen jɔ a kan ka tɛmɛ karamɔgɔ mana min fɔ o tɛ ala de ye aw bɛ ala ya dɔn min ka bɔ ka tɛmɛ o kan mɔriya wa nabi ɲumanw nana ko kelen min kɛlɛli kama nin de don cidenw nana ko kelen min kɛlɛli kama nin de don a yɛrɛ tulo bɛ dantigɛli kan nɔ a ye nuhu ta mɛn o kɛra o ɲɛna sisan a ye nin fana ta mɛn n'o ye hudu ta ye a k'u ma cogo di an i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu a ye ala kelen pewu de bato a y'aw jigi da ala kelen pewu de kan foyi tɛ se ka fɛn ɲɛmɔgɔ ye ni Allahu Taala cɛ sɛbɛn bɛ se ka mun kɛ gololangolo sɛbɛnni b'a kɔnɔ e bɛ taa di golokalala min yɛrɛ ma o b'a kala ye 20 a ma se ka fɛn min ɲɛ o ye a b'o ɲɛ e ye wa ba golo de don ubiyɛn misi golo a ma se k'o bali fagali ma o kan tigɛra k'o sogo dun e bɛ t'i dulon o la e yɛrɛ min ka fisa ni fɛn min ye e bɛ t'i dulon o la cogo di mɛ nin de y'an ka alaw ye yan dɛ e cɛw ko ala ma dɛmɛ na e cɛw ji kunnankolon tɛ kumu dɛ ala ma dɛmɛ naw don ala ma dɛmɛ na ala ma dɛmɛ na e t'a dɔn ko kuma in yɛrɛ b'i bɔ silamaya kɔnɔ ala bɛ jɔnnen bɛ dɛmɛ na de mɛ alaw bɛ mɔgɔw bolo dɛ walahi mɔgɔw bɛ yen n'a ɲinana ka nasi kɔ hali ba kɔ bɔn sanfɛ a pɛrɛlen don ka segin ka taa parce que a ɲinana ka ala kɔ bagan min dira a ma a ɲinana a kotɔ a ma sira a cɛ la daa wulila sɔngɔla ma ye a ɲinana ala kɔ a jo don dɛ i ɲinanen ala kɔ n'i ma taa ala ko ɲɛɲini ka na i tɛna se ka cogo sɔrɔ sugu la dɛ nin de don heyi nɛgɛnni min bɛ jamana in kɔnɔ ko ala delilanw don fɛn kirikara ko kalo don dɛ sɛbɛnko ye filankafoya ye baganko ye filankafoya ye tafoko ye filankafoya ye bugurida filankafoya kolonifili filankafoya sarakalankolon ninnu ta maninfinw sɔrɔ maninfin dafalen b'a hakili la muso a julankolon 12 ala y'a dan cogo min na saraka dɔ ta k'o kɛ ba kɔnɔ su dugutila fɛ ko de bɛ se k'ale kɛ fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ kadiribaw yɛrɛ don an bɛ ala tanu koyi ala min ye tawhidi d'i ma a ye perezanya di dɔw ma minisiriya di dɔw ma kotigiya di dɔw ma i hakili ɲɔgɔn t'u bolo ni maa min taara sɛjɛ kɔni mina dugutila fɛ ka ban k'e b'o bila jɛ e hakili kɔni tilali la musirikuya a dan hali a bɛ sɛgɛn min se musiriku yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ yan tasuma ko to yen yɛrɛ fɔlɔ kɛ alijinɛ ko to yen filankafoya bɛ sɛgɛn min da filankafo kan diɲɛ kɔnɔ yan a ka bon dɛ denyɛrɛnin fitinin dɔ kɛ fɛn dɔ ta k'a siɲɛ ma nin tɛ gansan ye nin salonba in ne kelen dɔrɔn de nin sinna ne ma ko dɔ ye nin ye a ɲɛ gualen don ni maa bɛɛ ye a bɔra sɔgɔmada fɛ ani lujuratɔ dɔ bɛnna pa nin tɛ gansan ye sen kelennin fana bolo kelennin fana ɲɛ kelennin ayi c'est-à-dire a sɛgɛnnen don musiriku dalen sufɛ a kɛ kɔnɔ dɔ kan mɛn nin tɛ gansan ye dɛrɛ ni dugu jɛra a bɛ taa ka taa ɲɛɲini
wallahi toro min be flanka fo kan tor aka war min bitala aka wati min bitala wa ni jito saraka foriyeta di mushrikuma abe sran hala yere janye c'est que kuma yere tiyan fo suru ya manda ay bo fen nuna ha ay bu ndara angan jigida ala keren kan wallahi ni nunu fen nunu tunye tiyan samba soro mali e supérieur nya jamana bela foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min dibaga tɛ anw fɛ yan aw bɛ koba dɔ dɔn a k'a dibaga tɛ yan a ye na n b'aw ka visa d'aw ma a ye na n b'aw ka kunkolodimi furakɛ a ye na ye u y'a dɔn ko bɛ ɲini ka gɛlɛya mɔgɔw ma sisan u b'a kɛ san par téléphone pour que k'a nɔgɔya mɔgɔw bolo kabini Ala ye diɲɛ da an bɛ nin na yan maa sɛgɛnnen tɛ k'an bɔ juru bɛ ɲini k'an kan fa maa si tɛ yan min tulomasama bɛ se ka Mali juru sara k'a ban wala a bɛ se ka sara i tile la k'a ban an ka birigew ye nanzaraw ka sarakaw n'u ka fɛnw de faralen ɲɔgɔn kan jamana birige bɛ fonctionner o la deliliw ni fɛnw mais fɛn bɛɛ kɛbaga b'an bolo yan den dibaga bɛ anw fɛ yan muso dibaga b'anw fɛ yan visa dibaga b'anw fɛ yan c'est à dire hali saya balilan o bɛ anw fɛ yan awɔ radio libre lamɛn kɛ e kan bɛ ne da ni maa o maa y'a fɔ i tɛ sa o don saya dun ka go adamaden n'i y'o fɔ don o don o kɔrɔ tɛ k'e bɔra saya la a bɛɛ kalo wa u bɛ maa hakili jasilenw de nɛgɛn a taatɔ arajo la a bɛ 200 di dɔ ma crédit san 400 200 o bile k'i kɛ crédit san i kɛ n wele n'i ye kuma daminɛ yɔrɔ min na i kɛ wuli kɛ témoignage dɔ kɛ k'i sera n ma ko n ye nin kɛ bɛɛ kalo litarwiji shirki billahi azza wa jalla bayna al-ibad ka mushrikuya yɛrɛ kɛ Ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ jamana in kan yan kuma de filɛ nin ye tawhid fo ka Ala kelebagantiya de tawhiditigi ɲɔgɔn mɔgɔ lafiyalen tɛ i tɛ siran foyi ye i ka ko bɛ Ala bolo lan yusibana illa ma kataba Allahu lana diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ i tɛ se ka foyi kɛlɛ fɔ ni Ala ye min latigɛ tawhiditigi t'a majigi maa ye ko dɔrɔmɛ 2 b'e kun e ye jɔn ye non Ala b'e kalama bɛ ne fana kalama hala dan tawhidu nafa n'a jajɔ ma i bɛ balo k'a sɔrɔ i tɛ kɛ sira i ja ɲɛ o yɛrɛ fɔlɔ ye tawhidi nafa bɔ hali n'i tɛ alijinɛ fɛ mushriku maa sirannen tɛ n'a ye n ka dɔw bɛ yen ni kabamugu kɛtɔ to ye ni songala balila min ma o kuru la n'o to bɔra n'a y'o dayɛlɛ fɛn min ye nin mugu nin kisi ka bɔ tasuma ni songala ma nin bɛ ko dɔ kɛ a b'o ta k'o tigɛ k'o laja k'o kɛ sɛbɛn dɔ ye mɔriya ne filan ka fɔya ye ni indi kelen tɛ ɲɛ tɛ Mali ɲɔgɔnna jamana si la indi kɔni o fana b'an ɲɛ parce que diinɛ taabolo min bɛ indi ba c'est à dire hali mɔgɔ t'a da dɔn ɲankuma o dɔrɔn de bɛ an ɲɛ e ma ye fɛn bɛɛ bɛ sira sɔrɔ jamana in kɔnɔ tuma bɛɛ dɔ b'i to coin dɔ la k'ale ye nabi ɲuman ye et puis a bɛ mɔgɔw sɔrɔ a bɛ défenseur sɔrɔ u bɛ tugu an kan muso lankolon dɔw bɔra wagati la k'olu ye nabi ɲuman ye maa ta tiɲɛlen dɔn k'olu bɛ ka kuranna kalan k'olu ye nabi ɲuman ye mais nin bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ anw fɛ yan n y'o fɔ a ɲɛna walahi n'i bɔra k'i lankolon bɔ sisan ka taa dɔ bɛ tugu i nɔfɛ ko tiɲɛ don kalo dajjaliya se ka maa kisi yan cidenw bɛɛ nana fɛn min kama o de ye tawhidi ye Ala kelebantiya ani ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ciden bɛɛ lajɛlen ka dantigɛlikan filɛ nin ye na
أفلا تتقون يلا أو تسرع على أو كمشروع دبلا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما فاوله ko diine ɲuman kɛlɛbaga dugu kɔnɔ ma fɔ a ye ko mɔgɔ nafolotigiw ani bɔkolotigiw ani dugu notable ani kotigiw dugu kɔnɔ tuma bɛɛ olu de ye diine ɲuman kɛlɛbagaw ye wa kun wɛrɛ t'a la dɛ ko ni nin tigi ta sabatira k'a bɛna an bɔ an place la nin fana ka mɔgɔw ko cogo di fantanw m'a kunbɛn dɛ ayi ayi a ka maakɔrɔ talew o ko di. وقال الملأ من قومه الذين كفروا ɲɛma dugu ɲɛma notable kafiri ninnu ko وكذبوا بلقاء الآخرة minnu ko ko alikiyama tɛ tiɲɛ ye ko alikiyama bɛnɲɔgɔnya tiɲɛ tɛ kalo do fɛn tɛ yen olu ko وأترفناهم في الحياة الدنيا kafiriya ani alikiyama nangarili ala tilala kɛ nɛɛma min k'u kan u falen ala ka nɛɛma la u ko cogo di i m'a ye fantan si ma ko fɔ kafiri mushriku ala bɛ kɛ nɛɛma kɛ minnu ye notable baw ko tɛ taa minnu kɔ nafolotigi baw dabara baw olu min kan ka ala barika da ala min y'an bila sanfɛ ayi so olu fɛ diinɛ min natɔ filɛ nin a bɛna olu bɔ golo kan wallahi siran si tɛ yan o kɔ nin ti kɛ yan fɔ ne su ni ko wɛrɛ si t'a la parce que n'i ye sira bila nin bɛna n bɔ golo kan o dɔrɔn de don a maa kelenw ka kuma tɛ nin o ko ما هذا إلا بشر مثلكم hey nin ciden min cilen filɛ ka na aw ma nin ye foyi tɛ fo n'a kɛra aw ɲɔgɔn farikolotigi ye i maninfin ɲɔgɔn dumunikɛ ɲɔgɔn e bɛ tugu o kɔ cogo di يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون aw bɛ dumuni min kɛ a fana b'o de ɲɔgɔn dun aw bɛ ji min min a fana b'o de ɲɔgɔn min aw b'aw tɔgɔ yɛrɛ ma k'aw bɛ tugu o kɔ cogo di ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون والله n'aw tuguna aw ɲɔgɔnna farikolotigi dumunikɛla ji min na la إنكم إذا لخاسرون wallahi aw na kɛ maa bɔnɔlen maa tatiɲɛlen hakilintanw ye o la sen fila an ka tugu o la ni ala sɛbɛn ma munna an bɛ mɛlɛkɛw bila ka na kalo do cidenw tɛ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون aka kalontigiya yɛrɛ prévu ye fɛn min ye a bɛ ka ko dɔ lahidu ta ko bɛna kɛ a y'o lamɛn bani o ɲɔgɔnna kalon fana tɛ u ka fɔ la a b'u da tɛnda u ko أيعدكم أنكم إذا متم a bɛ kɛ lahidu de d'aw ma ko n'aw sara k'aw don duguju kɔrɔ k'aw bɛna tila ka kunun kiyama ko ka kitabu yira aw la ko alijinɛ bɛ yen ko jahanama bɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di ni kuma lankolon de y'a fɔ sa aw yɛrɛ k'a lajɛ sa maninfin bannen kaburu kɔnɔ i yɛrɛ tɔ tɛ yen nɔ tuguni e bɛ se ka wuli cogo di e ɲɛna n'o kɔ denɲɛni min kan ka sɔrɔ san 5 ɲinan kɔ a bɛ min n ko ala de bɛna inventer
inventation ke ko damna o de ka gela o mi ko rodin lane kafiru me wo ye fotande de ko mami mugura ka ba aya'idukum abella idu da ko nawsara ka betla ke lakunu ko ka usra ka barala fu kalman koronai kafiru benin defo هيهات هيهات لما توعدون هيهات okuma min bi fo yoro kajjan o yoro kajjan tiate halu madan yoro jan ya kelema hayhata pour la confirmation o yoro kajjan tiate kalodo yoro kajjan era kala ya bisa ga kunu jogodi manivin sali hayhata lima tu'adu wallahi do min be kadda ma ka yoro kajjan ko tiate إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هنا نافية بمعنى ما إن هي إلا حياتنا ما هي إلا حياتنا هي نينما يفلان فويتي أم كلم من نانيه ni be min do adu ni be min mi ni ni bana fen were tani ko fe nyina ma ya were te namutu wa nahya do be sa do be balo nyang ma ere be sa ya ni mena nyang ma bita position ni ere ki ke ma do e me saka kunu kalodo wama nahnu bimab'uthin ala tan la kunu ala tambo kaburu kono alkemo kote in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiba nin chenye made minye kalon fin kiritige ka da alala kwamsa kuno ala ma fayo segeke hakiliti so am wama nahnu lahu bimu'minin wa mo je yawe de antan kola e abada kelle mane ka da ka kumala aba no anto ka abada ante to ko wa ma nahnu lahu bimu'minin ay anti dala abada ante limane ama abada qala rabbi ansurni bima kadhabun ciden fana kamana gwana fana ay ala dali ka danga do ako jogodi رب انصرني بما كذبون نتي على وينغالون تي يالين من كني ندمو كان على تياندا كنك كندم قال عما قليل ليصبحن نادمين على كما نيجابين زونا ايه amma qalil suwaninte eki sabali dron suwaninte la yusbihunna nadimin wallahi ubna laban ka kan nimi sabawe utege kalo kan fasan ki ngalon tigiya ubna nimi sala dondo nga domindo nimi sa te fenye wasru ta kiyana ka bawo halakina فأخذتهم الصيحة بالحق masata alaye jibrilu blake pren ukan uduzukun bela jelen tige ku kono fem beyele u blak u kumbren gurukan faj'alnahum ghuthaa ale Allahu ta'ala ye uke ghuthaa banyamanyamai bakanga ni fiye dona bala jibe ke ɲɔgɔn talo ita ye fɛn jɛman dɔ bena danga na fa bi fɛta o de ye gotha u ye ala y'u kɛ n'i y'a minɛ i bolo est-ce que a bɛ yen ala ye ninnu fana bɛɛ kɛ ta a y'u détruire k'u bɛɛ lajɛlen faga kɛ dugukolo saniya kan o la فبعدا للقوم الظالمين بعدا ni yɔrɔ in na a kɔrɔ de ye halaki yɔrɔ janya tɛ dɛ halaki ko halaki bɛ ni tɔɲɔlikɛla ninnu ye halaki alhala
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. الله أكبر. nunun fana halakilen kɔfɛ k'u ta tiɲɛ ala ko ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. a ko ale ala tilala kɛ jamakulu n'o ye sɛkiliw ye filankulu ala y'o caman sindi nunun fana kɔfɛ nunun halakilen kɔfɛ. ما تسبق من أمة أجلها. manton si tɛ yen ala ye don min sɛbɛ k'i bɛ sa ye k'a b'i halaki ye k'a fɔ i b'o kɔn wali bɛ retard o la ayi. idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. ayi coy ala ye don min fɔ a ye san min fɔ a ye kalo min fɔ a ye heure min fɔ a ye seconde min fɔ halaki marton bɛ jigi kan o de la. ma tasbiqu min ummatin ajalaha. manton si t'a ka wagati bolo dalen kɔ. ayi ala ye min fɔ n'o sera i bɛ taa de i tɛ taa ka kɔn o ɲɛ fana. وما يستأخرون. ita bila ko yɛrɛ fana ayi cɛw ni tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la san tun bɛ sa fandɔnbaliya kan de don wallahi a tɛ sa ka heure kelen to yen ka minute kelen to yen ayi idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. saya do balo tɛ yen balo don saya tɛ yen jitɔ de ta tiɲɛna dɔrɔn o kɔ don min t'i sa dɔ ye i tɛ taa o don koyi k'i ka diinɛ minɛ ni tulonkɛ ye wa foyi tɛ diinɛ mɔgɔ tiɲɛ maa bolo ka tɛmɛ fɛn fila kan siran ani nata wallahi ni nata dara adamadenw kan ka ban a ye se ka diinɛ hali t'a kuma fɔ jango a baara i tɛ se ma ala taara min ala ka latigɛ bɛ min ni aya ninnu bɛ min bɛ nin faamu siran ala ka tiɲɛ fɔlen ɲɛna ko nin na digi dɔ la a n'a ka kɛmɛ filanin tigɛ mɔriya e ta tiɲɛ na ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. ala ka waati bolo dalen manton t'o kɔn ala ka waati bolo dalen manton tere tari o fana na. na'am. ثم أرسلنا رسلنا تترى. o manton ninnu dajilen kɔfɛ ثم أرسلنا رسلنا o kɔfɛ k'ale Allahu Ta'ala y'a ka cidenw ci tatra ay tatataba u tugu ɲɔgɔn na ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na ni dɔ bɔra ye dɔ bɔra ye tatra de ka tugu ɲɔgɔn na tatataba ka tugu ɲɔgɔn na. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ako nga u filila dɛ ko ale ala y'a ye manton o manton n'a ka nebi ɲuman nana u b'a fɔ k'a ye kalo tigɛ. u ko nuhu ye kalo tigɛ u ko hudu ye kalo tigɛ u ko salihu ye kalo tigɛ u ko isa ye kalo tigɛ u ko musa ye kalo tigɛ u ko haruna ye kalo tigɛ u ko a bɛɛ manton ni ciden na adamaden kana ka gɛlɛn adamaden yɛrɛ k'i kɔli ja ten e bɛ ka taama ala ka dugukolo de kan ala ka sanfara de b'e kan ala ka joli de bɛ e la e jɔlen bɛ ala ka kolo de kan ala ka pasaw de bɛ e la e bɛ ka filɛli kɛ ni ala ka ɲɛdilen de ye mais o n'a ta bɛ ko ka ko bɛɛ ye kalo ye adamadenw cogo de ye nin ye dɛ manton fɛn fɛn ka ciden nana u ma
ya ben فأتبعنا بعضهم بعضا akwale yɛrɛ ala y'u tugu ɲɔgɔn na halaki la n'a ye nin ta tiɲɛ bɛna nin dɔwɛrɛ a b'o ta tiɲɛ bɛna nin dɔwɛrɛ a b'o ta tiɲɛ u tuguna kalo la cogo min na ala fana tugura ka ni halaki ye ten وجعلناهم أحاديث وجعلناهم قال الله تعالى مانتون نونك أحاديث بارو كفونيه وبلا كلم بارو دولة كرسون حلاكيلا أم يرد تعالى نيسيزا أنغو هودو كمو حلاكيلا أنغو لوتو كمو حلاكيلا أكرا بارو كفياني يوم تكو حلاكي فو فبعدا لقوم لا يؤمنون halaki dafale bɛ jamakulu ye minnu ma limaniya Ala ma. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Nuhu ka mɔgɔw halakilen kɔ, Hudu ka mɔgɔw halakilen kɔ, Salihu ka mɔgɔw halakilen kɔ, maa jamakulu mun nana o bɛɛ ta tiɲɛlen kɔfɛ Ala fɛ. Hali bi Ala maninfin hinɛ b'a la, t'a fɛ k'u to yen ka taa jahanama kɔnɔ. A ye ko dɔ kɛ, a ye mun kɛ? ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون قال على ننا نبي لاي موسى أنا بالمك هارون كان نرى كنوتي أبالما دو تفسير تيجو كوب فالا نقولي بالا هارون تونكا كروني نبي لاي موسى وجب سانتامبو دون غلاوكو ko maa si tɛ i balima nafa diɲɛ kɔnɔ ka Nabila Musa bɔ mun na parce que Musa ka duwawu de wolola Haruna ka nabiɲumanya n'a ka cidenya la i ka duwawu n'i ka ɲinini kɛra sababu ye ka maa kɛ nabiɲuman ye balima jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se k'o ɲɔgɔnna k'i balima ye i bɛ wari di i bɛ sanu di i bɛ fɛn bɛɛ di mais ka kɛ Ala ka ciden ye ما نفع أحد أخاه مثل موسى عليه السلام عليه دوغا كوكا هارون فراديكا وعلى يوتي بآياتنا وسلطان مبين على يوتي ناكا داكابانونكو ناكا دالو جيالي نايا بولوبو وبي جيا bere min fana b'a bolo n'a y'o filɛ o bɛ kɛ sa ye nin bɛɛ lajɛlen ye dalu ye dalu min b'a to Firawuna n'a ka mɔgɔw k'a dɔn ko tiɲɛ na ninnu tɛ mɔgɔ gansan ye ninnu ye ciden nka u banna ma sɔn. إلى فرعون وملئه Ala ye Musa ci jɔn ma ila Firawun ka taa Misira masakɛ Firawuna ma ana ka mɔw jamakulu kɔrɔtalen ka minisiriw n'a ka kirikaraw ko Musa cira ka taa olu ma فاستكبروا وكانوا قوما عالين fastakbaru Musa nani dantigɛ tuma min na ka tawhidi ɲɛf'u ye u y'u yɛrɛ bonya وكانوا قوما عالين olu yɛrɛ kɛ maa kɔrɔ talenw ye k'olu ka fisa Musa ka wele jaabili ma فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين Firawuna n'a ka mɔgɔw ko Nabilayi Musa jaabili la u ko
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أحسنت وقومهما لنا عابدون نعم أقول يلا أولوب لمن يفر كلوتي فلاما كلوتي فلا بلو فلا تيجو سيف فلا تيجو كنبارا تيجو أنيو غناو pasani kulobe mamu na Musa ni Haruna yala ambe sawma wa qaumuhuma lana abidun ofana kek tega ka boala uka jama kulum be Misra no e bani Israila kawye ulu ya nga jonde ambu blanga baraw la travaux force a be Israélien ya ambulo ya ulu ne Musa ka moy ma majigle baraden baraden doki kunguli kale ci den kana am soma ante firawna na ka mo ya jabi tande فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما ويفلان قالون تجيا موسى ني هارون كما تيافو فكانوا من المهلكين وسببولا على يوكي حلاكي بغاو دويه على فرعون فنانا كمغو تاتين ايو تاتين چودي موسى نا كمغو لبت منامنا كوبا بوك باتغه كتا فرعون نا كمغو بورا كتغو نوفه unna kana se danganda la tan Musa ka mogo laban o ba sembo danga na kata o be ben Firauna ka mogo laban kelima kata jila ala ko jima o yasro ala jichi Musa na ka mogo ye fa kana kullu firqin ka tawdil azim ala ko Musa ke bachi tan bachira jikuru willa ka jode ba fo ko kulu jikuru willata fo gongon be duru o ni nyonche Musa na ka mogo bolla ke batiya ma laban ba sembo tumana mina o bena Firauna ka ma laban u be ku fenzu nofe ala ko jikuru flama ayu datugu dala o halakira o chogola ketla ke tasma tugu o la jiju koro yen fana ote ngoni kele ki sogo buguri jela jinin tasma ni ya uti franyanga ala de ka yamorya tesa woni ala ko akeke wallahi abike ala yu halakini chugoina Firauna ta tuma wala ni binto wala akware dalembala ko ala ye kelenye ben Israila ma ala o de ta yake ala ko ma sizan de bina soma halaki tuma sele ai ni tubi kon masaya kon tubi ta fenya da الآن وقد عصيت وتمنى أقول فرعون فاليوم ننجيك ببدنك به فرعون أم إلا كشي أم بلا كشي كرويدي سادير أم بلا تين كوندو كام من النجوى ننجيك أن يرى كرة كشلية ده أكرو ده يكابلا تين تونكان عربو كان النجوى تين كونده أمبي فرعون شوبلا تين كونكان پوركا كيكي مو يكاباكوي مو كاي پردنيا ده مدين تورو لا كا تورو ni pepulu toro la nyamo fe ka toro ka damatme hal nasara utidala babo ko tambe yoro do la ka benade tari dire amadere ko kuma me afrique ya ayi ka tambe yoro do la ka bena o ala e munge nuna jika ala ya blatintin kunkan ke fir'auna blatintin kunkan bela jelen kai ashu halakide atlala ke détruire au coffre wala Misra 6 ans shuni fen do bu bolo yenno ko fen kelen do ala ka
abali tolima ko Firauna shudo kalofin kirido ala kantoma Firauna ko te nya kono to abana tori fin misra ko ka wari ministra do dron mamunum ta nubu ta yala yorowla tourisme yaw ni fen ke fen do dlan dron ka wari mena ula o kama ko Firauna kalodo Firauna te nin dalu ni aya inta dalu ye akorate kambi kishini farqul ay fal yawma narfa'uka fawqa an-najwa wan najwa huwa al makan al murtafi' min al ard am bi blatin din kun kambi bela jelen kiye ka foko Firauna yere de do ahlakira o ko fa détruire la ka fo Firauna be no samba yire ka be qalbi ni tara misra ka ba haramu kono tiete kalodo ali Turki jamana kan Istanbul ni tarai ta bere do soro ko ni Musa ka bere ita shiw do soro ko ni ala kira shiye ibita aywa fen do Suleimana ka bere bo soro ya bekalo be tourisme ya yoro dron ken na fulo fara nyogon kan ni shite chien be bana donc aya kana famu ka fa Firauna de be ko furaw kembala ko mobuta ka ta jira ka be ko parda ala ko nuna jiga kambe ki ay profo kenema mi nuna jika ay narfa'uka fawqa an-najwa amini korota yoro tindin kun sanfɛ bekiye parce famaju ni bere de ma shu dale o ta dala ala an fɛ ko jamana do président mena amogo ma da salila kwa tara kwa bina eno ka tse ka ta ka bina a sara dere wonyo wona kera Firauna tay ala ye Firauna halaki donc la kishilite ni yoro ina de ay ka korota ka bla tindin kan bela jele kai na ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب أقال الله تعالى توراة تكادي موسى Firauna halakilen ko ka bampeu Allah Ta'ala Taurata takadi Musa ma la'allahum yahtadun pour que ako kala ben Israila u ka kana u ka son ala koma waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya point Nabilahi Musa ka kisa jora ni yoro ina kisa shita Qur'ana kono min ka cha ketme Nabilahi Musa ka kisa ka nabi nyimawna yoro dola ba sama yoro dola ba bla chaman chala yoro dola be kuma fitini fala ikomi ya ouais ama to bela dele wala tuguni ala bina kuma aka adama dindo kanya min ni baba la fatala parce que ala ye mogo do dan fatala batala o to yedi adama aye mogo do fana dlan fatala nga babala o ye joy o ye nabi la Isa ye ni ala ko be min ka bo ke donc amna kuma nabi la Isa na bakani yorena ako waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya akwale Allah Ta'ala ye Isa anaba maryama kwale Allah Ta'ala yuke dakabanon ko bili bay mimba irakale ala yese kola وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما على يفلكفو
kafoli kɔrɔ ye di k'u tɛrɛntɛrɛn ka t'u bila yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ ye jumɛn ye إلى ربوة ka taa tintinkun dɔ ma Falastini jamana kan Shami jamana kan tintinkunnin dɔ bɛ yen Nabilahi Musa n'a ba u ka so de tun bɛ yen ji ni jardinw ni fɛnw bɛ jukɔrɔ so kɔrɔ talen don tintinkun kan k'a ye ale Ala ye Musa n'a ba bila o so kɔnɔ yen ذات قرار ومعين ذات قرار u bilala tintinkun min kan ko basigiyɔrɔ don Ala y'a dilan maa sigiyɔrɔ yɛrɛ de kama maa basigiyɔrɔ don ma'in ji fana caman b'o kɛrɛfɛ nakɔw filɛ jiw filɛ tuma min ka d'u ye u b'u min tuma min ka d'u ye u bɛ yiriden don u yɛrɛ bɛ tintinkunnin sanfɛ tintinkun min b'a la u bɛ fiɲɛ sɔrɔ yen u bɛ lafiya sɔrɔ yen a sigiyɔrɔ basigilen don kosɛbɛ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا Point. Isa fana ka kisa fitinin jɔra nin yɔrɔ in na a bɛna kuma nabi ɲuman ni cidenw bɛɛ lajɛlen kan façon générale a ko يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ya ayyuhar rusul aw cide ala kan cidenw كلوا من الطيبات aw kana haramun dun dɛ a ye fɛn sanumanw dun ala ye fɛn min daga aw ye aw y'o dun aw kana jufa dun aw kana bɔrɔkɔ nafolo dun aw kana kolankolon dun ala ka fɛn saniyalenw aw kana fɛn bɔsilen dun aw kana fɛn darakilen dun aw kana haramun dun aw kana fɛn suyalen dun non kulu min at-tayyibat ay fɛn sanumanw dun واعملوا صالحا n bɛ yamaruya wɛrɛ di aw ma o kɔfɛ o ye jumɛn ye wa'malu saliha a y'aw jija aw ka baara ɲuman kɛ إني بما تعملون عليم ne ala ɲɛmɔgɔ ka kɛta la dɛ ne ala b'aw ka kɛta dɔn dɛ kabini kelen n bɛ k'aw kɔlɔsi n tɛ bagabagali ye sa wa ni cidenw bagabagara yɔrɔ min na ko a ye baara ɲuman kɛ a ye fɛn ɲuman dun n bɛ k'aw lajɛ o kɔrɔ ye k'an kɔni tɔw ta ye tɛmɛ an ka taa ye dɛ fɛn tɛ maa jasi dugukolo kɔ la ka haramu dun bɔ ka maa yɛrɛ ta tiɲɛ k'a fiyɛ fiyɛ k'a bolo ban haramu dun de b'a kɛ o de y'a to ni barika donna fɛn na barika bɛ fɛn fitinin kɛ fɛnba ye i wasa don i sɔrɔ halala la ala bɛ barika don o la o de ye tayyibatu ye nka est-ce que riba ye fɛn sanuman ye ayi bange intérêt kɛlen bɛ kɛ mɔgɔw kan fa ko kira ko kisi ni nɛɛma bɛ a ma riba ko bonda jurumu bonda 70 don a bɛɛ lajɛlen la fitini o b'i n'a fɔ maa min jɛra a woloba fɛ cɛjuguya la riba kɔni riba bange intérêt juru don maa la k'a sara ni fɛn min ka ca n'o ye riba nasiraw ka ca a bɛɛ tɛ fɛn sanuman ye dɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi o la a ye fɛn sanuman don wa'malu saliha aw ka baara ɲuman kɛ naam إني بما تعملون عليم ne ala b'aw ka baara kɛta kalama ne ala b'aw ka baara kɛta kalama a y'aw kɔlɔsi dɛ وإن هذه أمتكم أمة واحدة aw bɛɛ lajɛlen ka diinɛ a n'aw ka taasira ɲuman n'o ye tawhidi ye
o de ye ala kele bagantiyani ye umma ni yɔrɔ in na aw kana fɔ ko mantonw dɛ ayi kɔrɔ caman bɛ umma la ni yɔrɔ in na kɔrɔ ye siratigɛ diinɛ milla siratigɛ aw ka diinɛ filɛ nin ye n'o ye tawhidi ye adama tun bɛ min kan nuhu tun bɛ min kan hudu tun bɛ min kan ciden bɛɛ bɛ min kan nebiman bɛɛ bɛ min kan n'o ye ala kelebantiya ye o de y'aw ka diinɛ ye ummatukum yɔrɔ la aw ka diinɛ wa ana rabbukum fattaqun aw bɛɛ ka diinɛ filɛ n'o ye ala kelebantiya ye wa k'ale ala de ye an ma ye fattaqun k'an ka siran ale ala kelen pewu de ɲɛ an ka hɛrɛ de b'o la diɲɛ ani lahara واصل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كم هم صن توحيدي ماذا أي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا هكذا ويوكا دين كونية تيجي وني نيجونشة نيجوني إسلامي نيجوني كريستيان نيجوني يهودي نيجوني مجوسي نيجوني تسمع بطلع نيجوني نيه amma son ke tawhidi mina ambela jele ke je o kan ala dunyo de jirana nga ambana o ma fataqataw amrahum ku ka ku tigera oni nyonche ola kullu hizbin bima ladayhim farihun jama kulun kelen benni so diale do ni ka tabulo yi on ye ni yede bella jele beka darapo langolon korota ala mo nyiran fe de la ilaha illa allah o de nyini nendo an fe tawhid ka fara dina flate de inna dina inda allah alislam islam ya de dina wa adama nana no de tide ben nana ni islam ya de islam ya mo at tawhid Islamaya generally ben Islamaya especially ben generally mu ala kelebantiya ben nana noy Islamaya krangrane jumay ben ka tasra li kulli minkum ja'alna shir'atan wa minhaja am fa adama dew ngatu mu furu nyogoma ebse gi dew furu nyogoma tada donc anaka tasra do mais tawhidi be gelem be ola oda to ala kira ko kishini neme bama kolo nabi nyimon bina fo sina musodenw awladu allat an fa no yu ka diine no ye tawhidi o ye kelenye nga an baw kacha be ni ka diine tabulo ya ni ga sun cogo ye ni ga seli cogo ye ni ga fen cogo ye ni me tawhidi ay o ma deli ka tla de kira kota na فذرهم في غمرتهم حتى حين ala kira utoyi ukani fandom baliya mi kembe ku datugo utwa kono ubene ala soroya ma fo tawhidu ma bambe mete ta srafe bebene ala soroya ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin وبنين ni aya ni nake sini walanda wili yoro ye ni ala ye toto shila fole ala ka barka do ala ka jeya ala ye ka bara nogoya anni awye إن شاء الله سنين ولا نقولولا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وكمتو ودلوني دنيونا على كم بين سوابما كيكو أني فوكو أني غنيالا